हाय फ्रेंड्स, मैं फिलहाल अभी ब्रह्मपुत्र नदी के सामने आज जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा मेरे साथ और जितना सकेंगे आप लोग मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रोबीन ब्लॉग सोनापुर असम से। फ्रेंड्स देखिए জলে আনেন পারলাম না ওদিকে এদিকে এই যে এখানে যাবে ইংগে নিচে না ওদিকে কেমন দেখবে এই জায়গা না সারালি এই যে বড়ালি মারি নাম फिलहाल अभी नाव में बैठा हूं। লাইন মাছ তো শরীর ভিজাইতে লাগে ছান করতে লাগে রাম জলাইতে